हेलो बच्चों, कलर्स नेम। आज मैं आपको सिखाऊंगा ABCDEF। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप अच्छे से लिखना, पढ़ना और ABCD बनाना भी सीख जाए। ABCD। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए जानते कलर नेम। रेड कलर, रेड कलर। येलो कलर, येलो कलर। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ब्लू कलर, ब्लू कलर। तो बच्चों, आइए हम लिखना शुरू करते हैं। रेड कलर, A for aeroplane, A for aeroplane. Yellow color, yellow color. B for banana, B for banana. B for banana. Green color, green color. C for cat. Blue color, blue color. D for dog, D for dog. Red color, E for elephant, E for elephant. Blue color, blue color. F for fish, F for fish. तो बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू।